9 ways para makamove on. Number 1, ayaw na siya gunhon na apa, kasi yaman gani mismo, wala na nagunhon na sa imuha. Number 2, ayaw sayangin mo oras sa sigig maoy ug pakiluoy. Instead nga maging anak ka, pagpaka-happy na lang. Number 3, ayaw na pagpakatanga ug pagpakamartir sa iyaha. Timan nga dili to siya para imuha, maong kalimti na lang siya. Number 4, ibutang sa imong alimpatakan nga napay laing deserving sa imong gugma. Number 5, be thankful nga nilabay lang siya sa imong kinabuhi, kay tungod niya nalig-on ug nakat-on ka. Number 6, kung move on na ang hisgutan, sayon ra kaayo kung mauna ang imong kagustuhan. Ganahan ka mag-move on yang ano magsige pa man kag hunahuna niya, nga wa naman to siya pake sa imuha. I-let go na imong feelings para niya. Number 7, kahibaw man ko nga nasakitan ka, but always remember nga masakitan jud ka anang gitawag nila nga gugma. Number 8, kung nasakitan ka, ayo pagpaka-bitter. Trust me, makit-an ra gyud na nimo ang imong forever. Namoy forever, be positive lang yun. Number 9, move on na sa iyaha. Hangtod makit-an na pud nimo ang imong forever. Kung magbuwag na pud mo sa imong forever, mo na gitawag nga waji forever. Don't the water grow the tree?